ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଇଂଲିଶର ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ପିଲେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ବି ପ୍ରୋଜ୍ର ଯେତିକି ଅଛି କି ପୋଏଟ୍ରି ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ହିଁ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିବ ଆଉ ସବୁ ନୋଟ୍ସ କରିଦେବ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କେଉଁଠିକାର ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶର କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ MCQ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଯେ ଦେଖିନଥିବ, ଆଉ ଇଂଲିଶର ବିଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶର ଯେଉଁ ଓସ୍ତା ସେଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ଓସ୍ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଢ଼ିକି ଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ନ ପଢ଼ିବ ଓସ୍ତା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇବ ହୀନସ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ, ସବୁବେଳେ ଓସ୍ତାର 2-3ଟି ସେଟ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲା ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନେମ୍ ଫର୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପିଲେ 1 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ ପିଲେ, ଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ଯିବା, ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କନସିଡର ଅଫ୍। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 7 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 7 ସିଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରଦର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରଦର କିଏ ନା ସିକିମ୍। ପିଲେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 8 ଷ୍ଟେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କଣ୍ଟିଜିୟସ୍ 7 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମନଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ପିଲେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ 7 ସିଷ୍ଟର। କ'ଣ ପିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ 7 ସିଷ୍ଟର, ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 4 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କଣ୍ଟିଜିୟସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଜନ୍। ପିଲେ 4 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ମଣିପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ରୋଲ୍ ଡଜ୍ ସିକିମ୍ ପ୍ଲେ ଟୁ 7 ସିଷ୍ଟର। ପିଲେ ସିକିମ୍ଟା କ'ଣ 7 ସିଷ୍ଟର ନା ଗୋଟେ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରଦର, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ, ହାଉ ମେନି ଭିୟୁଜ୍ ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆସାମ। ପିଲେ ଆସାମରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭିୟୁ ହୁଏ ନା 3 ଟାଇପ୍ସ। କ'ଣ 3 ଟାଇପ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ମେଜର କଲଚରାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ। ପିଲେ ଆସାମର ମେଜର କଲଚରାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କେଉଁଟା, ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ବିହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ବିହୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପିଲେ ବିହୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ନା ସିମ୍ବଲ୍ସ, ବାମ୍ବୋ କ୍ଲାପର, ତାପରେ କ'ଣ ଢୋଲ ଆଣ୍ଡ ପିପା, ସବୁତିକ ପିଲା ଅଛି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହୁଇଚ୍ ବିହୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବୋହଗା ବିହୁ। ପିଲେ ବୋହଗା ବିହୁ କେଉଁଟା, ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ରଙ୍ଗାଲି ବିହୁ। କ'ଣ ରଙ୍ଗାଲି ବିହୁଟା ହେଉଛି ବୋହଗା ବିହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ଯିବା, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ବିହୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଡୁ ପିପୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ। ପିଲେ 10 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାଟି ବିହୁ। କ'ଣ ପିଲେ, କାଟି ବିହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ହୁଇଚ୍ ବିହୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ସିଜନ୍। ପିଲେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ସିଜନ୍ଟା କେଉଁଟା କହେ ନା ବୋହଗାଲି ବିହୁ, ଯେଉଁଟାକି 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା, ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିହୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଫକ୍ସ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପିଲେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମାର୍କସ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ପିଲେ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। 13 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଲୋସାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। କ'ଣ 13 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଲୋସାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ଦି ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଆସାମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ବିହୁ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ବ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 15 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଯିବା, ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଦେୟାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଦେଖ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍। ପିଲେ 16 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଏଗ୍ରିକଲଚର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ପିଲେ 17 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନମ୍ବର ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଲସ୍ ଗ୍ରିନେରୀ। ପିଲେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଆସାମ। କ'ଣ ପିଲେ, ଆସାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡଜ୍ ଦ ରିଭର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଫ୍ଲୋ। ପିଲେ 19 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଆସାମ। କ'ଣ ପିଲେ, ଆସାମ।
परवर्ती प्रश्न पिले 20 नंबर प्रश्न को जीवा 20 नंबर प्रश्न देख द आसामीज ऑब्जर्व ए सीरीज ऑफ 3 डैश पिले 20 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन ए रंगोली बिहू कोंगाली बिहू भोगाली बिहू बुझिपार सीरियल कह रंगाली बिहू कोंगाली बिहू आ कौन भोगाली बिहू। परवर्ती प्रश्न को जीवा 21 नंबर द पीपुल ऑफ आसाम आर ब्लेस्ड विथ डैश द पीपुल ऑफ आसाम आर ब्लेस्ड विथ डैश फिर 21 सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी लॉस ग्रीनरी एंड द ब्रह्मपुत्र। परवर्ती प्रश्न को जीवा 22 नंबर प्रश्न लक्ष्य कर कौन रही बिहू फेस्टिवल्स आर रंगोली बंगाली एंड डैश फिर देख ए सांगे सांगे करें आउ गोटे कौन कोंगाली। परवर्ती प्रश्न 23 नंबर जीवा व्हेन इज भोगाली बिहू ऑब्जर्व पिले 23 नंबर ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर इन मिड जनवरी मन रख व्हेन इज भोगाली बिहू ऑब्जर्व इन मिड जनवरी। पिले परवर्ती प्रश्न 24 नंबर प्रश्न को जीवा लक्ष्य कर 24 नंबर प्रश्न कौन रही परवर्ती प्रश्न पिले 24 नंबर प्रश्न को जीवा देख देखिए व्हेन इज काटी बिहू सेलिब्रेटेड पिले देख 24 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी इन मिड अक्टोबर। परवर्ती प्रश्न व्हेन इज रंगाली बिहू सेलिब्रेटेड पिले रंगाली बिहू केबे हुए 25 नंबर ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर इन मिड एप्रिल पिले भल भाव में पढ़िक नोट्स करके मन रखी कहीं पिला माने प्रो सेक्शन जो सर्ट क्वेश्चन भूल करते केवल यही चैप्टर ही भूल करते आउ को चैप्टर भूल हुए ना ये चैप्टर टी कौन बहुत गोटे जिन मन रखा अच्छी। परवर्ती प्रश्न पे जा देख 26 नंबर व्हाट डज रंगाली बिहू मार्क व्हाट डज रंगाली बिहू मार्क प्ले दि स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर दि स्टार्ट ऑफ ए न्यू ईयर बुझीपार रंगाली बिहूटा हूँ न्यू ईयर पर जो नुआ वर्षटा जो आरंभ हुए। व्हिच फेस्टिवल इज ए थैंक्स गिविंग फॉर ए रिच हार्वेस्ट पिले देख 27 नंबरटा कौन ना ऑप्शन सी भोगाली बिहूटा केतले ऑब्जर्व करते ना जो सी जो धन्यवाद जनाती अधिक शस्य उत्पादन अमल पर सरला पिले। परवर्ती प्रश्न 28 नंबर प्रश्न को जीवा 28 नंबर प्रश्न देख कौन रही व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स आर प्लेड ड्यूरिंग बिहू डांस पिले देख 28 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी कौन ऑल ऑफ द एबव ए सांगे सांगे ऊपर करके आसते। परवर्ती प्रश्न पिले 29 नंबर जीवा हु परफॉर्म बिहू डांस विथ ब्रिक स्टेप्स पे देख 29 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी यंग मैन एंड वोमेन कौन हम यंग मैन एंड वोमेन। परवर्ती प्रश्न पिले 30 नंबर जीवा व्हेयर इज अरुणाचल प्रदेश पिला अरुणाचल प्रदेश कौटी इन द माउंटेन रीजन ऑफ हिमालयस कौन इन द माउंटेन रीजन ऑफ हिमालयस। परवर्ती प्रश्न पिले 31 नंबर जीवा व्हाट मेक्स अरुणाचल प्रदेश सो ब्यूटीफुल व्हाट मेक्स अरुणाचल प्रदेश सो ब्यूटीफुल 31 नंबर ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर ग्रीनी पैडी फील्ड एंड पाइन क्लाड माउंटेन्स पिले देख। परवर्ती प्रश्न पिले 32 नंबर प्रश्न जीवा दि 3 फेस्टिवल लोजार मोपिन एंड जीरो आर ऑब्जर्विंग डैश पे देख 32 नंबर ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर अरुणाचल प्रदेश। परवर्ती प्रश्न जीवा 33 नंबर प्रश्न पिले लक्ष्य कर पे परवर्ती प्रश्न देख 33 नंबर प्रश्न जीवा टू वेलकम द न्यू ईयर द पीपुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश डैश पे देख 33 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी क्लीन देयर होम्स एंड डिस्कार्ड द ओल्ड थिंग्स। परवर्ती प्रश्न पिले 34 नंबर जीवा मोपिन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश मोपिन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश पिले 34 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश कौन पिले ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। परवर्ती प्रश्न पिले जा 35 नंबर प्रश्न देख पीपुल सेलिब्रेट द मोपिन फेस्टिवल एज द डैश पिले 35 नंबर ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर हार्वेस्ट फेस्टिवल। परवर्ती प्रश्न पिले 36 नंबर प्रश्न को देख व्हिच डांस इज परफॉर्म इन मोपिन फेस्टिवल पिले 36 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची कौन पुपिर कौन पिले पुपिर जोटा कि 36 ऑप्शन बी होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले 37 नंबर प्रश्न देख इन द मोपिन फेस्टिवल पीपुल वर्शिप गॉडेस डैश टू ड्राइव अवे द एविल स्पिरिट एंड फॉर एक्वायरिंग प्रॉस्पेरिटी पिले देख 37 नंबर ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर मोपिन। परवर्ती प्रश्न पिले जीवा लक्ष्य कर 38 नंबर प्रश्न को पिला माने देख परवर्ती प्रश्न 38 नंबर प्रश्न को जीवा व्हेयर आर पाइन क्लाड एंड माउंटेन सीन पिले देख 38 ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर इन अरुणाचल प्रदेश। परवर्ती प्रश्न पिले 29 नंबर जीवा व्हाट इज पिपा पिले देख 39 नंबर ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर आन विंड इंस्ट्रूमेंट कौन पिले आन विंड इंस्ट्रूमेंट। परवर्ती प्रश्न पिले 40 नंबर जीवा व्हाट इज पिपा मेड ऑफ पिले 40 नंबर ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर बुफालो हॉर्न कौन पिले बुफालो हॉर्न रे पिपा तैयार होता है। परवर्ती प्रश्न पिले 41 नंबर जीवा व्हाट इज पोपिर पिले देख व्हाट इज पोपरी कौन एंड इंडिजिनियस फोक डांस पिले 41 ऑप्शन ए होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले 42 नंबर प्रश्न को जीवा पिले 42 नंबर प्रश्न देख व्हाट परफॉर्म पोपिर पिले देख 42 नंबर ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर द यंग वोमेन। परवर्ती प्रश्न को जीवा व्हाट इज एन आउटडोर म्यूजिकल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश
पे देख 43 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी कौन जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। परवर्ती प्रश्न को जीवा 44 नंबर प्रश्न कौन रही द आइकोनिक आउटडोर म्यूजिकल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज डैश। पे 44 नंबर सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी जोटा कि जीरो फेस्टिवल। परवर्ती प्रश्न पे एवरी ईयर द जीरो फेस्टिवल इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ डैश। पे 45 ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर सेप्टेम्बर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। परवर्ती प्रश्न पे 46 नंबर प्रश्न को जीवा 46 नंबर प्रश्न देख कौन रहा हु इज फेस्टिवल इन मणिपुर बाइंड्स एंड रिवाइव्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स। पे 46 ऑप्शन डी हूँ सठिक उत्तर कौन निंगोल चाकोबा निंगोल चाकोबा। परवर्ती प्रश्न पे 47 नंबर प्रश्न जीवा इन निंगोल चाकोबा फेस्टिवल द मैरिड गर्ल्स एंड देयर चिल्ड्रेन आर गिवेन डैश कौन दिखती पे ना ए समटम्स फीस्ट एंड गिफ्ट्स। पे ऑप्शन डी हूँ सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पे 48 नंबर प्रश्न हो देख द पीपुल ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट डैश द पीपुल ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट डैश कौन पे चिरैवा। पर मन रख द पीपुल ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट फेस्टिवल इन एप्रिल को फेस्टिवल करते ना चिरैवा। पर प्रश्न 49 नंबर जीवा व्हाट इज चार्मिंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर देख पे व्हाट इज चार्मिंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर दैट इज कॉल्ड निंगोल चोकैवा जोटा कि ऑप्शन ए होची सठिक उत्तर। ठीक है पिला माने आज आम 49टा क्वेश्चन डिस्कसन कले आर आउटे नेक्स्ट पार्ट मध्य काली अपलोड करदेवी आउ जतिटा क्वेश्चन अच्छी सब देखीदेव निश्चित देखिए ता भर बहुत गुटे क्वेश्चन तुम परीक्षा आसो आउ थे कही रखुच्छी पे यही विषयटी को जोड़ा द फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जो रही तुम पढ़ी जीव बहुत गुटे क्वेश्चन आसो ऑनलाइन तुम गड़बड़ सब कर परीक्षा। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास भेट हाँ से समस्त विदाय।